नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने जो है एक लेडीज़ का जो समझिए कि हमें फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन करने के बाद एक अजीब व गरीब सवाल उन्होंने किया। तो इस मौजू पे हम बात करेंगे, बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा सा सुनने में अच्छा भी लगेगा आपको, इससे कुछ सबक भी हमें मिलेगा। लेकिन उससे पहले हम आपसे कह देंगे, जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो प्लीज़ बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए वाक़या की तरफ चलते हैं, यानी कि उन्होंने फ़ोन करके हमें क्या कहा। एक लेडीज़ है, समझिए कि एक लेडीज़ जो समझिए कि गोरखपुर से ताल्लुक़ रखती है। उन्होंने जो हमें फ़ोन किया, फ़ोन करने के बाद हमने उठाने के बाद उन्होंने कहा कि जो है उन्होंने सलाम कलाम करने के बाद कहा कि आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं। हमने कहा कि ऐसे हमारा ताल्लुक़ है और हमारा घर दरभंगे के अंदर है, और इस वक्त हम फ़िलहाल समझिए कि जो है अपने पूर्वी चंपारण बेतिया के अंदर समझिए कि हम खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इस वक्त हम यहाँ पर उन्होंने एक सवाल किया कि अच्छा ये बताइए कि आप क्या हैं। उन्होंने सीधे कहा कि आप क्या हैं। हमने कहा कि मुसलमान हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कहने का मतलब ये है कि आप किस मसलक से हैं, किसको फॉलो करते हैं, किसकी बातों को, किसकी जो है मसलक पे अमल करते हैं। हमने कहा कि देखिए, पहली बात तो हम सब मुसलमान हैं, और अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया कि हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, कि अल्लाह ताला ने हम सब का नाम मुसलमान रखा है। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, हमारे कहने मतलब ये है कि जैसे कि कुछ लोग देवबंदी हैं, कुछ बरेलवी हैं, अहले हदीस हैं, इस तरह के जो फ़िरक़े बने हुए हैं, उनमें से आप क्या हैं, बरेलवी हैं या देवबंदी हैं। हमने कहा कि देखिए, देवबंदी है और मसलक हमारा वही कि हनफी मसलक को फॉलो करते हैं, उन्हीं पे अमल करते हैं। अमल किया समझिए कि जो है सब मुसलमान हैं, एक नबी के उम्मती हैं, तो इसमें हमें जो है मसलक तसलक देखा नहीं जाता है। और उन्होंने ये सवाल किया कि जो है, और कहने लगी कि जो है हम जो है बरेलवी ख़यालात के और बरेलवी हैं, लेकिन हमारे घर पर जो है कोई भी आलिम दीन देवबंदी हो या कोई भी आते हैं, तो हमारे जो बरेलवी हजरात के जो मौलाना हैं, मौलाना किया कि जो हाफिज़ है सिर्फ टोपी लगा लिए, कुर्ता पजामा पहन लिया, टोपी जो है 5 मंजिल टोपी पहन ली, ये उनके अल्फाज हम बता रहे हैं आपको, और 5 मंजिल जो है टोपी लगा ली, और हमसे आके कहते हैं कि आप इनको जो है पानी पीने क्यों देते हैं, आप बरेलवी देवबंदी को अपने घर पे क्यों बुलाते हैं, और जो है देवबंदी की जो हजरात हैं उनकी तकरीर आप क्यों सुनते हैं। कहने लगे कि हम जो है मौलाना जर्जी साहब का तकरीर सुनते हैं, और मौलाना अरशद मदनी साहब हैं उनकी भी तकरीर वगैरह सुनते रहते हैं, मौलाना सज्जाद नौमानी साहब हैं उनकी भी तकरीर हम सुनते हैं। तो इनकी तकरीर हम सुनते हैं तो वो जो है समझिए कि बहुत कुछ बोल देता है, कहते हैं कि तो गुस्ताखी रसूल हैं, एक नंबर के हरामी हैं, बहुत गंदे गंदे अल्फाज, और जो बहुत ही ख़तरनाक बात बोलते रहते हैं देवबंदी मौलाना के बारे में, आप लोगों के मौलाना के बारे में। तो कहने लगी कि हमें बतलाइए कि हम क्या करें, हम किस मसलक को फॉलो करें। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जो है देवबंदी जो है गुस्ताखी रसूल हैं, कि जहन्नमी हैं, ये लोग जन्नत में नहीं जाएंगे, एक नंबर के जो हैं गुस्ताखी रसूल हैं, अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं है इनको। और दूसरी तरफ हम जो दीगर जो उलमा किराम है देवबंदी, उनकी तक़रीर सुनते हैं, कुरान और हदीस से बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है। अब वो लोग जो है देवबंदी को जो है कभी कभी गलत बोले, कुछ यूट्यूब पर ऐसे जो है उलमा है जो उनको गलत कहते हैं। वो कहने लगी कि हमें आप बतलाइए कि हकीकत क्या है, कौन शख्स जो है जन्नती है, आखिर जो लोग कह रहे हैं कि ये जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, फ़लाँ जहन्नमी है, तो आखिर जन्नत में जाएगा कौन। तो हमने कहा कि देखिए, आप कुरान और हदीस पे अमल कीजिए, जो आपका मसलक है, जो हनफी मसलक है और शाफ़िई मसलक है, इमाम हम्बली मसलक है, इमाम जो चारों इमाम हैं उनके जो मसलक है वो चारों अपने मसलक पे सही हैं, उन सब का जो है एक अलग मुजतहिद हैं, वो अलग उनका मसला है। अब जहाँ तक जन्नती की बात थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया
کہ جو ہے اس دنیا کے اندر میرے جانے کے بعد امت میں جو ہے 73 یا 72 فرقے بنیں گے۔ اب صحابی رسول پوچھنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ یہ بتلائیے کہ کون شخص، کون سا فرقہ جو ہے، کون شخص جو ہے جنتی ہوگا، یعنی کہ کون لوگ کامیاب ہو پائیں گے، کون لوگ کامیاب ہیں۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ جو ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ کو فالو کریں گے وہ لوگ جنتی میں جائیں گے، یا اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو شخص جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو فالو کریں گے وہ لوگ جنت میں جائیں گے یا وہ لوگ کامیاب ہوں گے، یہ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے کہا کہ جو ہے جو میرے سنت اور میرے صحابہ اور خلفائے راشدین ان تینوں پر ہوں گے وہ جو ہے کامیابی ہے، وہ سمجھیے کہ وہ فرقہ کامیاب ہے، وہ فرقہ جنت میں جائیں گے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی قرآن کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر صحابہ کرام کا کیا عمل رہا ہے، خلفائے راشدین نے کیا حکم دیا ہے، ان کو دیکھنا ہوگا۔ ہم نے ان کو اپنی طرف سے اپنے جہاں تک مجھے علم تھا، جہاں تک ہم ان کو سمجھا سکتے تھے، ہم نے سمجھایا، ان کو بتلایا۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم جو ہے اگر ان کو بولیں گے تو وہ ہمیں بریلوی حضرات کے خلاف بولیں گے، لیکن ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں، جو گالی دے رہے ہیں ان کو دینے دیجیے، اور جو لوگ کہہ رہے ہیں ان کو آپ سب کی باتوں کو نہ سنیے، آپ کسی ایک مسلک کو فالو کیجئے، کسی ایک اچھے عالم دین کی رہنمائی حاصل کیجئے۔ اور ہم نے ان کا نمبر بھی دیا، ندوی کے کسی اساتذہ کا ہم نے جو ہے ان کا نمبر ہمارے پاس تھا، ہم نے ان کو نمبر دینے کا وعدہ کیا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہم بات کریں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ہمیں اس دنیا کے اندر دیکھیے کہ ہم لوگ کتنے جو ہے فرقے بنائے ہوئے ہیں، کتنے ہم لوگوں کو دوسروں کو گالی دے رہے ہیں، اور آپس میں ہی اور اپنے میں ہی ہم لوگ لڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم آپس میں ہی لڑیں گے، خود سے جو ہے مسئلے حل کریں گے، خود اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم جو ہے عالم دین ہیں اور ہم جو ہے اچھے مسلک کو فالو کر رہے ہیں، دوسرا جو ہے خراب ہے۔ ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا حلوہ اگر اچھا ہے تو دوسرے کا حلوہ آپ خراب کیوں کریں؟ آپ کا بھی اچھا ہے، ان کا بھی اچھا ہے، آپ جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں کیجئے، اور ہم جس مسلک کو فالو کر رہے ہیں ہم کو کرنے دیجئے، جو بھی مسلک کو فالو کر رہے ہیں ان کو کرنے دیجئے۔ باقی فیصلہ کرنے والے ہم نہیں ہوتے ہیں، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ایک دن اس کا وقت رکھا ہے کہ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ ایک وقت ہے، ایک متعین وقت ہے، قیامت کا وقت، جو میدان محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے، وہاں حساب کتاب ہو جائے گا، وہاں ہمیں اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے گا کون صحیح راستے پر تھا، کون غلط راستے پر تھا، کس نے کیا عمل کیا، کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت تھی، کیا تھا نہیں تھا، اس وقت ہمیں جو ہے صاف صاف آنکھوں کے سامنے نظر آ جائے گا۔ تو لہٰذا اس دنیا جو ہے ہمیں عمل کرنے کے لیے بھیجا کہ ہم عمل کو فوکس کریں، عمل پہ دھیان دیں۔ ہمیں اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔